Pera pangaci malolo songop ngiba aki je apa mun nyongop apa mi ya apa wah kau ngojaan mulai lamba ulang ngojaan jaan sang rezeki ngapa ya re jaan beni bahasa rezeki ngongku jaan sang rezeki beti je tagar beti bereng ya beti lepek belekan lah tera kita langkong ke mawardi badan ni kak berasa ngerjeku selasa ni kejekung sepon oleh 2 tahun beditas turung penting kan kapang bagi gajeng kan pengok ya turaki gambian ni sang ngareben dan ke mawardi ya Allah setingkat ya atas ajam berarti engkau yang penting pak ada sekali roh ani ke beni yang ke mawardi asan pesan nenten ada ni kejet oleh nagul ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju para alim, setuju para guru, setuju para kiai, langkong-langkong senyepoe langker apanya Raudhatul Quran semulja Kiai Mawardi asareng setuju para kiai setantoi pon banyak saya hadir malam semangken saya ampun nyarengi abdinah setuju abdinah banget amal jaki setuju para tokoh masyarakat utamaipun kelebun asareng saya apento pemerintahan etisah torbeng masuk torbeng kan gitu sesatujana abdina banget amal jaki satuja wali murid wali santreh satuja simpatisan satuja kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at malar manter kaula ajunan satuja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya beda apa beber wah. Nah, relere enten. Saya tak mangki kenengan sambil relere. Cek rebeh ni kebeni 5 menit 10 menit nyari aki kenangan segena dan gula releria cuken sabab tak beti nyaman beten nika ampun 5 kali na mulai gulaku dan gula jet motor mun tak langsung ongke ke bangkung engkau ngantos senengi mobil bibet kau bet kabel punten langsung coba itu terus kule ke kantor cedak nyon seborah katuan rumah dan kule nyon seborah beniking niat no laah pon apa seteti penghormat benduyafah cet ngabiti gelak guleku mulai dari Tambru terus ke Teceh terus ke Bungur kantos samangken cetak akan nereng bereng usaha relere nik segoni kurang tak repan tak pati sehat manter pada keterima ke Gusti Allah
curpo cura kaula ben sampian andi anak tau ngaji Allah pocur carana Allah masalamet reng sepo sepudu kadeng carana Allah masalamet reng sepo setak ngerti ka agama anak ane ba tau ngaji buktena takar bedebu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha la turfa'u innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah beda orang ku laku tinggi pangkat ya juna Allah ben ku laku gempang cerita peneka letemu tade sekali tu sana anna hada ay anna li hada nika kaula mak pah tinggi pada ben peneka pangeran oleh tu sama pak gemet tade sekali kaulan di amalan pun apa mak pas ejung-jung pada ben peneka jawab bistighfari waladika laka sabab ngakeben mate anaan been enda nyoon lagi sabora malam Jumat lekan ngaji Yasin gembang apa deban keneka ingat si nyadekan nak keben le nyoon sabora pak anak panika mak taker ngaji aki aja ngereng sepo muncet letak atau ngaji cel beker mari abejeng mak taker adua aki reng sepo cereng adua aja ngebe tibi letak ke jokat reng makin dah mari assalamualaikum assalamualaikum selebere pasang mangkat pak katon tak butuh ke pangeran boleh silajit lebe je ngemulai Allahu Akbar sampai assalamualaikum assalamualaikum tak ngerti je apa sih bocah sujud pera oleh nonggere ruku pera oleh ngende ngerti tak ngerti pera ero minta maria bejeng letak kencang hari mak tak kera doa gireng sepon namun minta selamat aban leken letak peti kencang hari iya sepah ngucap masuk suarga dengan ide ada de emak curpo cura kaula ajunan abe futuh abe gendeng abe tak ngerti anak ibaringi tau ngaji moga-moga foto kaula ajunan saya ngaji saya selamat ini kak dintoh ben sedaja to foto nasi hadir penikah muka itu dia kena foto sesaleh ben salihah seteti lantaran salamet dek kareng sepona bendek kabenga sepona tak usah mang para rambu sisami mulja lakon reng sepo alatin vera tolos tau ngaji napa pakun tak tau ngaji tin aja ger-beker sedetika wajib nereng sepo perak mengaji tak usah anilai buduna anak ben pentra anak ada oleh negereng sepo pak seoleh genjeren mangajina urusan tolos tahu bentak tahun nang ngaji arwah urusan Allah sedeti genjeren kareng sepo mengaji bila para maurib tak boleh sareh para compet tak boleh sareh tak kira ngeleleng jauh nguncuk lajengan bera nguncuk kobe anak tuan wa bera kau lesai kasos sami cet apaan tukang agulung ini bah repot mon bolan nejeng tak tusang uncuk lajengan keng mon taker mailang bekto nangaci napa boleh jet apaan si alaje ya bahkan tak lepur ya kaula sempat entar konjengan jet pon mare maurib bagi nareng mangkat konjengan paski nangalih
nak kana roat tuan ko be anak tuan lah jangan roa kau le dari jauh sial Ari masa pas tade seinga asaka lereng sepo bah tade sing unikna setong belekan naga anak can kula nengi jauh na bila semak cet apaan asel bede bebe hari kan kompaknya mana kaula tak alang-lang orang nguncu kobean ben lajengan nengi compok kaula tak atau mana lang-lang tan pinter pada sing nguncu kopal kapalan onjuk arapa teti mana bi bedereng sepo ngirim bula ke compok iya ngak mengak jajat tak ilang-lang ben gula sepenting mon bagina acer cek gino gila aja penting apok pakmu lian ing gudong-dong ruh tak bengoy bangun juga lah jangan onjuk pokok nih bekto na main ya main abal amain gia pada mainan pokok cek pagala bekto na acer ya acer bekto na bejeng ya bejeng tadi tantare tan si sami mulja seoleh kenceren kareng sepo usahana kaangkui alatin anak nikah sedeti kenjer urusan penter bentak penter tina jading bending lagi benana noreng tina tak usah ding bending lagi wak lapang aci tahu tak tahu meler tak meler ya kan urusan lagi ain nasi beda hilang kerja iya keng meler para anak stres ki ya kaki mau berdiri ayo sambil ngop oleh mon ngataraki anak ngaci jambugan bun lao roh terus kakak ento sambil ngop tak langkong pengumuman ane kalang kergi buroi korap nikah hari apa poten na lain lah meni maksudnya sambil ngop cek buto apa langker ya cek buto apa cek beremah kan pada bendo beni bah ngataraki gen bun lao ruah kaula benajunan si oleh genceren mangajin apa pada ben orang sepo mamonduk anak mayu bah teraki urusan hari Rebu ya teraki hari Jumat de pak boleh itu mau nyengir begini lemper iya teraki boleh Jumat dia teraki Ahad boleh teraki boleh pak cetara kadereng sepong ki geneka sejanten gula mulai lambe kocak pak anak ada jaharana benambu munduk jong ada ben mulai 2 kali seminggu 2 kali ya teraki ben ko 5 kali sebulan mulai 5 kali ya teraki mayu ben pabojeng si mulia ke ngabojengan engko si mabeli ya baku tak kira bisa ambu aja ben alonja deritas tingkat alonja marah mon potong ibe jet ben ko beres abeli boleh cek paksa apaan kang kui mambu ben montuk ada cerita na ben ambu buru ben buru pokok siapa temu kangko itu mongko beli boleh ben ko ben jadi bag bede kerja kan rupiah tak kira ambu gi aja ko nah jadi jumpa jengan pak mon anak bejeng semulia yang sepo bejengan boleh sih beli nih kejet uji nereng sepo tak usah ding bending aki tuh mundin kaula para nagelu andin orang tak meler pada benanan kaula punten mak pahler meler gelu din kaula ngalak ka paserongku ngalak ka sapa sedak kira beda anak ngalak ka tatangke anak dia mentak ngalak ka pak ngalak ka embu tina je sak kasa la mole jan teraki oleh kawan tu puta kerto dus abtina si kagiai pamara apa mak todus nyaman anak kana yokom di nama yokom nyaman anak kana
kan pada ben penik kau leben ajunan saya kayak ngai cet itu buah kiwen Allah nomor setong tunya nomor dua potoh penikah cet ika boy ujian ben Allah ayo cung saperen tak usah ding penting aki potrana Nabi Nuh tepak kasih terek kajukan pak orang pernyonan berapa aja yang potrana Nabi tina tak usah kalak sedih tak usah kalak sedih tak usah ya teraki mulai boleh ya teraki mulai ya teraki mon pon telogali ya teraki mulai boleh berapa ya teraki boleh berak nggak teraki ya kini kecil lah dan kuleman kadiman mator kadang reng sepo penikah apar nyonan kapotoh perak pak repan bedening ilum tabu mon pak repan bedilum tabu ki pak repan ngandung bini rong soporong saya baca selamat ti pak bulanan bede 6 bulanan ngaji lagi surat Maryam ngaji lagi surat Yusuf ngaji lagi surat Muhammad ngaji lagi surat Ibrahim selamat tiria selamat tirwa bila lah keluar tahu ngaji kalang kerepah tak ada selamat na sekali dek pah seku tak melarat an ngajiri ni ilang keri penting ngajiri sebedilum tabu perak itu aki warapan bedilum tabu bila keluar pas embu tak doa boleh apaan ngas tete mon anan warapan bedilum tabu perak mon ki warapan bedilum tabu apaan cek ngas tete nah mati na ngirengi tako mati na cek tako mati na tekos tako mati na olar tako keng bila anan keluar tak tau je ajum tetang ke pasalang pecengik risi nanti Ari model cap apa? Mon ki bedilum tabu takwa aperian kasih bedilum tabu. Bila ke di luar nak keton tade hubungan na benepaan. Ini kan usaha kira-pikir. Nom neraka di anak si paling melarat bila bede di luar na tabu. Mon ki bedilum tabu tade anak terekah. Seterek kabila berdiri di luaran ngaleleng ada ning belang mule na jung malaman panik kasi buto tarakat di ilum tabu ngaleleng ada emah sebuto esare bila berdiri di luaran duh Gusti Allah ya mah yungop songop anak dia benih keng makle pentrunten Rabbi zidni ilma warzuqni fahma si mengerti anak si muka perasaan anak Allah kau leben ajunan nilai paraten napa punten mengaji anak edup napa punten kapangajaran anak kan senika dan kuleman kaman matur baca yang kadang orang ingaan kasapen ni penting benar jejal pak intera konjengan kejebo mang si mang kata ya konjengan kejebo kok bedomon 2000 malam juga pikiran ke anak roba enggak kepikiran ke sape sing ngare tiba ingaan kasapen dan ini beniyongku wanitanya kiana nomor berapa? Lagi andre, ku tak kira pada saya tahu je. Marah tanya kiana sudah ngode nomor berapa? Kamu tak angang nggak kepir ya? Keng wanitanya kisah na berapa bulan ngobu? Buah, abit ngobu. Wah, sangang bulan peto bulan sehari jadi kok ngobu. Kena ben peto bulan sehari. Arab bulan benar sing arek. Parate ni mun sape celat tongai buang pen laku pah. Keng mun ka anak remak pah tak urus ngurus segale.
kan pahala larangan sapen dah kadang benar make bini anju tak lagi ya mon anak bah kemir lah kelas 3 kelas 4 SD akemi ning kasor mun tak seminggu sih manjelak embun dah apa sakia kan ben si akemi dah dekile ketoke pemurat ben kok sekali cerita gulian anak tapi mun sapen beni pera akemi ketidungan nah bentong celatong ayo jol ning ketidungan nah tak kikir sekali ka sape ja mikir-pikir perhatian kasap iya zingereng sabek keperasaan kaula ben ajunan seenilai ben Allah paraten bejeng beten ben semangat tak abe dalam mengaji anak beni oleh na ngaji nah tin ben tak usah sial bu banjong lah kelas berempat beni pengaji na mata los tak tahu kapan apan bentin pokok lepas pangaji terus nyon sebora ani kamun pakai sabek ke teori na pemerintah semangkin gratifikasi ini apa ngerti ke gratifikasi mbak tina masih tak ngerti sekali mak neng kan sakalang ko nga abos silala tak noro abad cecel pada ben penika ku laku beda orang neng iya junan aku si Allah yang kuyi odeng yang kuyi mahkota terak ngedap pada benteran areh sial kekepita masuk aben sial ya Allah kau lemak pahay palain ben orang pangeran anapa kau lemak pahay pada ben penikah bi akhdi waladikumal Quran lantaran ben sukses matau anaan ke Quran ada kemawardi penikah tandi kewajiban mulang morok ka anak kula ben sambian kawajib nak pan biti sebang kak ongko benika keng pas le cuma katibi anak ke kantor sambiannya man nengi combo ma yu sambi ker-beker ya mun tak ngibe sang ngarajeku ngapa mi mun nemu sak masan kates apa si tombu gir-gir lorong roh ya jak nyereki gir-gir lorong ongko kerak siapa lorong empat tibi ni serga guru na anak simulang ni tak langkong ke tahun yang je aja manis sering tak rasai belekan rasai mi tak milu sambian cet sekoni ke pinna mantera anjara ber simulang ngebudu abtina arwah ke mawardi ropah tengen serem pian anak ki hodri anak gul oh iya penter anak pian make budur ke bele penter apa boleh ni sangar jagung riakakan lah nggak roro Allah tengen waktu tengen le anak roja beda apalan pas tak apal masa anan ring lain be mancing anan sambian tak tuli be mancing je nyorot gelo mak leng apa lagi di budi apa boleh kates agakan lah encet lah embu entak nyongop segale apa entak nyongop segale pah bila beda sombengan hotmil Quran pada bener ya cerita nak gelu pak ke Sorboja iya ada lako hari ya pas anak apa ngarep tertutio sesoleh bon solehah itu buah nyama yuk papa de sadar papa de edup papa dengar teh kaula bena ajunan lebat adua arang sarang manter setejah ilmu saya kaule tetia ilmu sebarakah hari hotmil Quran nah Isra Mi'raj kare ireng bereng akhir ana apa bol sela ko sombengen nani sergam biya kan ngaruh Isra Mi'raj menika isin ring bojeng berapa mun pon lah bojeng kekepir ambu mari Isra Mi'raj lah
Kerisi muli re berala. Keng senika. Anapa mak pejengan cik peret atau re. Mak pas tak oleh prei ya pejeng re. Anapa ongguna. Pasah bede prei na pak. Tak usah tak kersongkan ajunan. Ken parjelenan bayi. Kenging tak apa sebon. Keng anapa mak pejengan peneka. Tidak perein sekali. Sambian sehat, sambian songkan. Ko musim nimpere, nimur, musim beku, musim jeku, musim apa lah. Ada perei mun solat. Anapa tuh re? Tuh re. Epak kembang ben kuli pamatura pada ben peneka. Tebu nakusti kanjeng Nabi. Au kama qala Nabi. Pejeng riyah dan pada na songai lebet nengia dan benggona beun tebuna kanjeng Nabi. Mun beun 5 kali sehari semalam semandi peki bede karen keteun pe. Wah, pun 5 kali Rasulullah kita ada tak kira bede karen ket. Iya pada banjir ya pejeng. Kan pas tak oleh prei pejeng ni. Kasokan nah mak letus setak takerbit abid dari kulak kuala kotusah abajang duhur kosot ben Allah mare duhur ala kotusah bajang asar ekosot mare asar akebai tusah bajang maurib kosot boleh terus pada ben peneka saing kena mun beda orang tak pate atin naga bajang arotan deh tusanah tak perhatian norok gelum kopur orang mun tak pati adina ke bejeng mulia ke Allah demang asteng pote loros kempang jembar syarat ini kan sampai beda orang matur beda sahabat matur ayyul amal ahab ilallah kanjeng Nabi amalan pun apa sih paling mantih gempangnya si paling ika seneng ibun paling keterima ke Gusti Allah as-salatu ala waktiha as-salat pada pak kebektona sambian makin di amalan apa beuy pak kok kajuan raja kajuan geni sungai raja sungai geni apa boleh kaju bah berak kaju Palembang mun tak bejeng nol ada amalan selebih mantih penting ben bejeng ada ben singa pejengan penika bedebek tonah ingat le cek biasa aki kodok sampean ngerti ke kodok agen te pejengan tak ninggen te keng wajib mun tak bejeng ninggen te contoh apa jeng napanya man alakoh mulai mari duhur terus kul berapa ki ya kul 5 seperempat lempau asar ki hari siapa rian kari duka debeng kari duka kampet hari biasa nah asar ni kejet selaku telepet ana apa boleh nah cet beda debu ning Quran hafizu ala salawati was salatil wusta jaga salat selema jadi ya kong langkong salat wusta jumhur ulama ada buaki salat wusta selaku telepet ni ka salat asar munduhur tak pateh ana apa bolan bila dan duhur apa jeng tak apa jeng ambu arapa lapar begini istirahat setan nih setokang siapa bae lah bila adzan Allahu akbar duhur ambu ambu toron si budi jokon ning atas do toron duhur lah beni apa jeung ngarono ngagan berantalah selaku telepet asar ya cut tepak ning mannya manala kumun asar ya sampean monduk landuan ni petek mari duhur keli tanare pak ongku gersang tanare akatok mo nyina tong keng bila mari asar terus sampai rob sorop are item mula galan tanah apa
Duma ke anang ke loro chicken ro itu mobilu kenapa bila asar bek malam roh. Jadi yang padereng tanin tadi. Make tokang roh. Pah macelen ni kenapa boleh pah ngolek embean gantang mari duhur mun tak kakak ke bener ke beng tak nemu tepak na dunan lolo aja. Katon seger malolo keng lu bila asar terus sok malam kalau sok lanyi saja pencerapat kalian mari pak arah bolan setan nyotok ruah kalau berapa kena 5 seperapat lah lempo asar iya bila alik salatu wassalamu alaik jangan buru pak pakai bedereng nyapa tak nyaut je lah arah bolan tak asar maru ka buru kak jagi nyaut lek iya pak terus ini pak le sampian pas tak kecapok asar gara-gara kau leben sampian sibuk ben lakoh napa wajib kodok wajib keng make kodok pakun tusah cek kaman nyaman kodok roh cek kaman nyaman deki amantan ya ria boleh agar je mangkita moy apa jangan enten saya wudu bakta tina kente deki duhur benas ya jam macam mon pon tak bejeng wajib gente keng make gente eng arwah pakun tusah beni mailang tusah kodok roh setak tusah agen te bejeng kedua nomor setong taketas karena tedung ongku aro tak tusah keng pakun wajib kodok sobu opama tedung mulai dari mare isa terus pas jeke para maurib opama jikan opama kan pas tetelo serang deh dari sobu duhur kasar ngiding langsung kodok ke kepi pas sobu benduhur arot tak dusah karena jet tedung ongku benih tedung kelenger ya pak otak bekeng cet karena kelopai ongku benih pak melopah tajaretaan mulai sebelum duhur pikopian terus sampai ngiding adzan Allahu akbar ya Allah maklah duhur apa ashar walah cetak sadar ongku ya Allah jadi kok tak bejang duhur langsung apa bejang duhur nyaman kodok kenika vera dedua kenika ngodok saya tak dusah lain tak ketas ben kelopai cepang magempang kodok nah yuk ngodoi solat panika pakun tusah lain tak ketas ben kelopai jadi tidak prei mun bab solat panika ana apa bola nah Allah tak terongan dua tusah bodoh tusah sokoni kosot ben Allah bodoh tusah sokoni kosot ben Allah mila na lun andi prasangka coba ke Allah sini sampean pas ngucap kau lelambe tak bejeng andi otang 2.500.000 lagi mungkin ni gak oleh 10 tahun kau lah bejeng 2.500.000 lambe tolos tak kelar nyerah maki samangken benih ngorang nih malah 17 juta betok saya ket otang jadi mau pikir bah oleh na bejeng kau ni kenapa cek ngokoraki bejengan bentunya ada hubungan apa jangan bentunya pak pejengan nikah rizki akhirat pese nikah rizki itunya mana marah tina lain rizki itunya tak lemele orang saya nggak le tun kuleman ka iman motor orang seandi tunya bentak nutua kicek tunya genika amalna katerema kaltan orang sesoki tengki pangkat aro tak tantu je ibadah nak terima kalau ada
ada hubungan dunia ben ibadah urusan mari ibadah minta manter ipakembang rizki itunya tak ada masalah keng cek ngai aki antara dunia ben ibadah lah deki bolan bedoreng soki barana aro katerema bejeng aja ada tak ada malah kadang sejak soki naro cetak si tak apa dia bejeng kadang karena dunia tak lemele orang dunia banika kasih bagus ning ke kasih coba kadang benyan boleh ning ke jayal sial pak bantu mae palocot jadi ya tak lah karesi nangis semarin oh ya di anak ya yuji ben anak anwa tuli oh ada lah ya jadi iklan aja dia ya tak bisa aja pakai kau leburu ke kiring gitu ini kan jelas rejeken nih ya tina jong boleh deki boleh ya tak kira titi live pabolan lun balunan lantaretan sami mulja debak gendim malah ada banget. Eki lakar senika lakar pak. Punten cet lakar senika. Tikel. Singa. Cek korngo koran ibadena abe katerema tak katerema na yokor kalau bentuknya lah. Nyon sabora. Tantretan sami mulja. Ten gula sering mator. Eman ka eman ten gula sering mator. Mak kau leben sambian si tak milu watunya. Akal bedeh tanang bedeh soko bedeh ajem wawa nyon sabora beniading bending aki manosah ben ajem punten keng mak le titi pamikiran ajem kruah kan perae paringi cakar ben Gusti Allah aja ngalakoh nyari nafkah tore pikir ben tanggungna ajem benini sekoni pak bila kadung abudu ajem 12 ani kebeni sa umra odi samosem mun ana noreng ni kan tetelo pampak nemen-nem mun iku jak mincret mun reng mangken jan ajem penika sesanga 12 ben tade lakina ajem tanggung jawab ke bini ben ka anak ada Egama bedela kena ajem nyari nafkah aja ngebini ben anak ada. Era macetol nyare, boleh macetol nyare. Jadi membeda orang ni bini abini tina abin, arong ngocol jurus aja mroh. Jamar malai sambil kerbeker boleh. Mana ikah? Menganggul. Make budu 12 sabolo saper korbina aja ngakan kepi ada budun aja mati kelaparan ada mana karkar nemong cocok ngakar selebih mengak boleh mak pah tandi otang ke bang mekar sekali aja mak beda sendi anak dua ya leju cara kalacer entan tore sambi kiki abek bener. Pas kau leben sambian sejet akal lepa kena beten epa sampurna ben Allah. Pah mang rezeki na pangira. Mayudi na kiba alako. Lako ni kabi tibi sebong. Masa na ring alako masa na ring namen oleh na Allah sinantuaki. Lako kening tero keng rizki bedeto kang taning. Pada tukang tani ngeriski belum tanto sepaling bojeng oleh na benyaan belum tanto sepaling malarat hasil larajaan belum tanto setai santai oleh nah asakoni anja bodoh si mangkat sebelum soburo
kau lebih ke sajadah fajar beda pengajian sajadah fajar nih ke Kabupaten Sumeneb kau lebih biasa hadir mana bi Pak kebektona kula mangkat sebelum subuh benih tak ada orang yang mangkat sebelum subuh selake bun sebini pak bareng pak selake aku joko nih ada caro benih cel benih tak jelep yang leje aja selake neng ada sebini ibun budi tengah gedong barang kowe banget kata naimanan ke gedeng ngaben bini nawa gelu enten tak salah punten belum tanto semangkat jung lakuan mulai jung malaman aro lebih banyak oleh nang beda seberak tai santai del sendelan wah nangi bebena AC sambil kok rokokan lah aku naniken berapa pajalenot pakalacar sekalian aroniken sekalian kadung hasilah alebion ben geledek nemen ben aspal pak pickup beda sing ngubu sapiri namun dari model lah tak tepak ke sini ku pulpen aja cek lah lain ada tak tepak ke sini ken aja lain mikir sing ngubu sapir sebini tegar sing neku ngare barang silake bunado repoi tengahan kan dia sebini na tegar nyalpang pada ben kata jabok benyak ro ari kadang ngubu petong bulan bingi jual oleh hasil to 50.000 mun pas yokor diri olen nah genjer na lakor aduh manjeun palang kula ben sampean keng lakko panika tak nilai diri olen nilai diri usaha sepaling beten usaha sepaling malarat usaha insyaallah kenika sepaling banyak olen lakuna sadu malam ka kencer cik beni tak terus kasi banyak kencer la tak taning abbe panika ayo cek iri bulan tunya tina pak tunya panika cokopkeun pikiran cek masuk gelem ate stres mbian mun masuk gelem ate tunya panika ulah bila kadung de tengah dunya panika nah sakater mak le titi pangajaran ka kaula ben ajunan nang bau-bau nah cerita lain nika tapi ongguan nang bau-bau ikam mah bau-bau ni tak tahu lah cu bau-bau ngak roh mesti tengku nengi Google wah nang bau-bau bedenak kana entar lengeleleng ke kiri sereng dumak nemu teh ngapote tangerantang pada ben kahapon tase karena lebur bemole ninguning tepak ka esena tabun paus larang esena tabun paus nih larangan ben emas pak jual oleh PC 4 miliar samiliar panika 1.000 juta mon 4 miliar kan 4.000 juta are bera entar leng beniniat usaha dunya bila gedung nyandre tak ning tampo aja jadi mayu sampean mon pon nengali tangerantang nengi tas aing je pah tuli perengkes pola mi tebak ke pempes apa iya siapa tak ben ni ke kau le beni aja apa hari oning tunya bila kadung nyandre tak ning tampe keng tunya bila kadung tade tak ning lang tak bisa dan neng etapa nuli tengah beda orang nemu beto kem cerekem jelang neng ibu dina combon kebailang kena labeng pak keng pas apang kiben orang sing ngarti boh hari ya beto meteor ya ben beto meteor beto se candring kanto panar wah aro kan betor wah pangki kebaiklang kena labeng oning sampean eta beresan apa petolekor miliar ayo laku napa lakunya reh nang ibu din Roma mi bedelang jeleng kem jerekem pah tuli angkok positif celetong jadi ben kula panika keng berak turu apa hari ngaoning buk
saja tanteretan panika dunya panika bila kadungnya tak lemele orang tak usah iri ka orang bolan oleh na dunya lah pokok lah aba usaha masan ring alak walakum tak usah kalak stres pada to kang taning le akhirat lemele orang mon tak kengi kani sereben Allah tak oleh rizki akhirat pak tak kira tandena orang saya pasalamat ke akhirat ben Allah abajang bila tak abajang jauh akhirat pak jauh akhirat bila tak abajang jauh akhirat mana kong langkong napa boleh pas bejeng ke masjid oh tak bekalangker aduh raja jadi pak nya sambil pikir tore kau leben ajunan sehat dir apa nih kan rake cetak ke masjid coba tentore nih kong langkong sepon pak polo ke atas nih kah napa boleh sepon seket lema tori gigi hari yang kok cet letak ke masjid rake raja sawo moro odi recet pak cet letak kira ke masjid ya amun jawab nah tak kira aja lebih berarti kan kini kapan pak kau leben ajun iman kau leben ajunan kan kini tak langkong mun berak depan ke Allah lakuna sadu malam ceknya laki pasera hari kesempatan ben Allah lah sehingga kau leben ajunan Isra Mi'raj ceramah nasro ke masjid moloten ceramah nasro ke masjid imtihan ceramah nasro ke masjid keng mak pakun tak mangkat ke masjid engkau re tepak kacap apa masa tak ingat ruah belekanan cap aja bacap aja mengkau dia sehingga tepak kecena anak dia perak ceramaan pengajian itu bangga berkat mak pas tak gedep sekali si ongga ke masjid sehingga king nyon sepora sehingga tepak kecit si pengkau abe nih kapal jore sambil kep lepas ajunan nengi pikir anu gimana kita tak buka benih semoga asapa gelu semoga asapa hidayah tak toron hidayah benih kenom kadang toron berengagi ben setruk ben Gusti Allah ka gunung ala tak gelar ka pasar mi tak depak mangkada de mami tak ada pak ya ada ujauna beragen langker gen masjid lain pak orang si bejeng ke langker bejeng ke masjid ben siapa jeng jompok lain mon caib karena sah juga ya sah kasah mata sah si jangan gula apa jeng nengi gunung nengi rung barungan nembian asah pokoknya sarong pada pak gende nama kita ke lambian songkon kan kui selebar pokok daki pak ya sagi rumah tak sah keng oleh nah ya lain ini penting ben siapa jeng kalang kerben kamu lain kau lu sering iman ke aman apa yang contoh orang umroh semajer seket ben semajer 15 lain depan keberak lah jok seket ben 15 ya lain orang mun majer seket tak pati red koper ada tak tinggi ke koper aja pakai begapi dari petes cakalan bentuk kelepat tu perengkes kelem koper kegapi pas tak niret koper mbianten temula depak ke benglah benga hotel depak ke Madinah depak ke Mekah beda ning benglah benga hotel tak urus ngurus kula ben sampean ieu mon 15 nom apa boleh ki 5 juta majer 10 nagi iotang cek bah lacung iba petes ben keng jringkeng wah lain depan keberak mun si seket panik tak teman jauh dari masjid nengi cem wah situ mandepa nengi cem nengi zam tower nengi pullman mak kita usaha menceng ngempian letedung ngelak melak metem ropah mireng buka jandileun langsung kak bebe nengi bebe arep apa boleh seket lain saya plus bentak plus lain sambian manabi makita niat intera ke masjid pokok ndak tatandung mbian nengi bebetor lah hotel wah tatandung agulu depa ke bengla benga masjid mbak arep apa bola seket
Tahun 15 jadung mata tandung penyolongku. Engki. Lakuna sadu malam ya juna Allah. Orang yang sesolat ke masjid lain, sesolat ke langkah lain. Suruh terus malaikat. Ada ban terus. Iya ban ya terus. Jangan malaikat tengen kok ke ban. Tengen kok. Mata tengen aja siapa jeng ke masjid pirareng ka telur yang kalema. Ije tengen na malaikat. Selain tak itu mau coba beda dengan dimah. Iya, Islam jangan keng tak tahu ka saja na pengimaman siapa berna apa lekan. Boh, kau ni ka malaikat Islam juga. Kau macam sahadat apa jeng genak lima waktu. Kau tak tuli yolok, kau bila saya yolok ka malaikat. Bener ada daftarnya lambok jangan malaikat. Hati ya bodoh daftar lagi ya berarti. Ya bod. Ya. Hayya 'alal falah. Setro ka bocor, setro ka ontong. Mangkat. Mangkat nje lembab. Sereng parepan bu si bu enlak. Kok kudu malaikat. Ereken si ka masjid tak sibuk jeka. Lain lakuna sadu malam. Tong setonga orang ngantos panggilan nih bisa petong belo ibu tahun pak. Lain orang sih aja nggak galangker ke masjid lain. Ayo muncul keng niat ke masjid tuh. Seniat ke langker. Laku nabu sebu ngantos apa ki? Hari mun pas ke langker ke kapi lakuna. Wah. Lu tak langkong terop cek lun buka lagu nami tolos kalang ger kapi dia. Antus apa mula perembekan ngak ada bagi tak mangkat. Yang tepak kecap apa? Ki kurang matur perembekan. Kadang lahir perasaan todus pak. Nengi deder todus. Mak bedereng Islam todus semang kada kalang ger. Islam cap napa mak todus apa aja ke masjid Islam koduna se todus ngaku je Islam ngiding reng aden dubakun kok rokokan padahal tak peret lako aro Islam apa di namun pera orang sial kadang anak si sial demam ben pak ke masjid kok ya Allah beda apa pak malah ke masjid setia banyak datang Islam apa ande lebih tahu sasi ya lenjak beni amit mati renja jauh bategi ada yang Islam malah datang ngepan nggak ro kadang tetang ke pak sedeti setan nah demam ben le maknas dinas le ke masjid kok kak alhamdulillah ya lah daftar ke suarga ongku letang tetang ke kok laku na teret le ke ngai mon ben nyono kada kok akalate ngenengisan de leben alhamdulillah ya lamang kedongku lah mon beda datang ke pada ban ni kecekel bapak ini ketak bisa nyinglah setan pada ban ni ketak bisa elang lebet bajagi kursi tabis saja bila setan saya songgoan jur raja musibah raja musibah ayo mon keng cet niat semang kata ke masjid manter kau leben ajunan takdir ben Gusti Allah kelar je ka aja asolat kalangker ben ke masjid panika tanteretan sami mulja sagak dintoh sakateur pon apa sih bisa ya toraki manter ieu make korang tak kira torosaki jada ani ka sacem ni ka duh Gusti Allah pangeran cenah gula paneka upama ketontak pada ben selain nyono sapa ora punten keng beni ada pite agi punten kae pon normal lah beni keng lemele kong langkong kake mawardi nyono sapa ora beni keng kana lemele ten kula tikel sampurna pon tiga dito manter bada baraka ben manfaat manter eva pangki boleh perpangkian selain silangkong sampurna Sagak dintoh abtina secara pribadi nyoon seporah atas kacangkolangan pamator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.